Another deliver na punta guys. Durabox na punta ang delivery. Paldo na po. Ye, bante. Ye, fire. Dam, potang dam. Tuara si Kim James. Kim Montes nag-deliver na po og Durabox og si Warden. Lakas perminti ang duha ka buk guys. Sige nag-deliver Durabox. Nadagko Lucky Star. Paldo na po. Pinasanay na po siya, pinasanay. 700 ang down. Mura to guys.